guys, myself Madhu. ଏବେ ଦେଖିବା ଗଣେଶ ପୂଜାର ପ୍ରିପାରେସନ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆମ ନ୍ୟୁ ଏକାଡେମୀରେ। Welcome to SS Computer Academy and Tutorials. Let's go guys. Welcome to NBCE. ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଗଣେଶ ପୂଜାର ପ୍ରିପାରେସନ କେତେ ଭଲସେ ଚାଲିଛି। Please guys, then you know what you want କେମିତି କରୁଛ। Hello, hi, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଗଣେଶ गणपति बाबा ने कितने सुंदर बनाए थी एक ही देखो तो आप हुआ केमती कोणी चौड़ी और मास्टर लीडर आइगन बड़ा चलिए रे से भी बहुत एक्टर चलती एटा भी देखिबा हमर ऑफिस को चलन जीवा चलन तू देखो तो एटा हमर डायरेक्टर है सुशील सर एंड सत्य सर एंड एटा हमर एनबीसी तो एटा हमर प्रश्न नहीं तो सब चले प्रैक्टिकल रूम तो केमन विष्णु भाई किछि को किछि भी छुरी धरि फाइनल ई खाली बेलूस पटा में आछो दिया किछि भी नहीं काम तो पूर्ण है बेलूस पटा ऊपर आ किछि नहीं गाइस देखिला हम कंप्यूटर प्रैक्टिकल तो देन एबे जिमा में पणियमो डेकोरेशन साइड को केमति सब बेलून पूरा करतमी केमति तन्नु तन्नु किछि हुआ से बहुत खुशी अच्छा नहीं बारे में भोक लगे सीरियसली बहुत जोर भोक लगे तमे किछि कर